Yo, Matiafo, Madame Munasi, Mosofu Sike Usu, and Moshiani. Many more ebedi Juma, na Juma in the Unipania Bie, Unipania Bieno, a Yamamre, Amania, and Penisam, Casapa, and near Bepa, and ye bebu, I was said you may so. Now, Matai, Motiami, a Duada, and Ukarabia, and a Jumay, Yadi Bramo, Minianum, Momami, Namusiami. Sambre ya makan ya hona mboti adoma kuma sem amamre pa ene amane epa enei yetra yeye yenya opani bi ewo yentemu ha na mepese mene no behwetwe nkomo na yama no waboa ye no ache yen ekwanua sai nam so yenya ebe ema no bae ediera demu akwaba yaja wadaroma unipani ebie edi ase ene wabe na bacha udin di say your friend me says keep you do yo don't want to abo be mare say emere wakunu emere wadofo emere wadanfo emere waloya emere wabibia ayeden ena wo kure yi wo ya emere wakunu na ye emere wadanfo emere yin so mu ya bayifo ayeden na wo kwaye wo mukunu no mu ye nanfo no yo we no de eye bidwuma midi me ya dondofo yo na me bonyum bi fa wo mo ho se wo be kai sa nyume ya abrewa hunamani o abrewa wona obo sa adimo no Matiafo na ye treye si anya opani otun swaidum odum na ede na ye den na obo sa adimo ma abrewa adan abrewa bi aye oden ti obo sa anyum no ede ma wo abrewa bi anya mehwe na emo wi ase abrabo a ye bo no wa wo bra na wo bo ne ekuta wa wo nsem se wo pese udi ya e wa ho se wa ye ye nso a e wa ho na mpempi no se ye bo bra na se anya yi a ni ye twa ni akohwe fie na emre wa na ye wo fie no na ye ni ye di ye ni e kire wo mo na so ba he se de ba he no mo mu nyina tutu no otuma bi se de she se wona ba ifo se na no mo tutu ase ni na no mo nti na so wo ba ifo dia ni asa akwala ya wo no foforo won so ni se wona ye de baba na ya ema me bo sa nyom ne se me pese se wo bo bra wo ma wani da fom na wo bo bra ni ye na abrabo no ade a ehu hia wa abrabo mo pa no die di kai nyame suru so be suru nyame wo gidi se nyame wo ho ba bia be ko bia no nyame wo ho na wo suru nyame se bia be bia no nyame ohunu die to su me no ye no kredie wo ma no kredi wani mu a ba bia be ko bia no omre na mom se ukoye sakiri nsa yamu dia obi bu akora na osuru kasa no a wo ka no empanifo tie enkoda tie sakiri nsa yamu no eno so de ne a se obi a won ka no kora na se wo ye bibia won ko ani mu chi wo ko ha na wo sa ba ha wo ko da bia mmode wo ye ni yo di wo ko ye da bra ba ni dia afa da wo be ka no kora no na nipa obi anyini ndi se o ma oji yo Matiafo yeda yewura says Piojo ase ene miwura ene yenya wei mpese wo bua me na wo kire me ne Matiafo nyina se ebe eye de ania kwan ben nam so ebe ebaye yewura wadaroma yo ebe de ebe ewo kasam na kasara ne ma kasa no eye de na wie peye no eno ene be no na ebe no na boss ye ne se asemu ana yebube na mpempi ne ye be hyase abube a ne ya ne ye kan se katawonite ni pala se makatati o si hunu de o si ma hunu hwe no aka kire o se ye na ya ye nsonda ye sa asemi na boss ye ene sen eno na boss ye ene ne me be kiri ni ekoye ya sa asem no eba ye ene se obarima bi na ofiri atebubu ye ni atebu ye ya kwa so ane wotie na didi ne kwaku amisa kwaku amisa ne yefre no obu be pa na we ya mama kai owura yi a wonye ne ba be ko ade catlas ni kura ofiri mo ofiri ntiri bo ho na nsu kuro ketua bi ewo ahafo wo bechem akiri ho yefre ohia ni muguase ohia eya ni muguase ti kuro no ne din fatano na obema bi ti ho ni yefre no Kofi Nkaye
Kofi Nkaye. Kofi Nkaye. Na ono so ne dwuma wo de ne se obu be pa. Ana otimi ge asem etu ne tirim na niam odi gu ne tirim no eye car number. Car ni wura. Ana ebe ene na nkyira se ni nyina egu ne tirim. Endi kwaku ebisadie amma kai sa Kofi Nkaye. Na kwaku ebisabia no obu. Wo bu be ba potem ho nyina ne din ahyeta amu bia hu se onim bebu. Ye na ebedru asantima mu ha se obu be. Onim bebu pa ndi asem no ekopie efikasie mu. Ekopie eye otumfo anim. Otumfo anim. Sabre no otumfo a no ho no. Eye otumfo o se atu odi kan. Opimso no amu. Opimso no amu. O se atu nyam kese. O se atu nyam kese. Wo tie no se wo ne sa na tie dia. Ya nko fa kwaku emisamra o mebu beni bi nkyere no. Otubofo ye koy okoto kwaku emisa ekofa kwaku emisa bai. Oba e busa ne kwanso na ma ne ebo mo na nasi ka kire o mse no kre. Miya na msuma se ya mefa omra. Ne bebu beni bi kire no. Endi se wa bade ya me ne me manfo ya krado. Ye tie wo be no. So boduam. Ebra kwaku emisa ebebu ebe ate na no so boduam. Na menko matiefo madam ma meduma amedie se bekoso se nkoso efri enkwa boafo natural clinic sa ayasa bia yi ayasa bia edimu yie na ewotafo mo amoni mtafo rakandi school abosa tintin pre before abosa tintin no ba bia na papa bia fa na bedwa wo ye ntwene no one noa na ebo ho pe sa ayasa bia yi ayade a omo lab wo ho ba bia ye tenti moja no wo ko ha ene fe lab obenya bi afei scan twa scan nso wo ho omo wo pharmacy ba bia ma nnuro e wo ho doctor nso wo no nyina ni muti minnuanom this one for ye de anko ho obi a oni abriye na ohia mmoa ebia wetimi akosa enkwa boafo natural clinic na doctor Penny no the number enie what your friend is 0549 024 984 0549 024 984 0546 217 661 0546 217 661 our tafo tremors okoha yarese bia utie ayasabe ne dina enkwa boafo kire se wo yare pe na duru ha enkwa no a efu nsa no ebesan aba enti mayarefo nyina mofo ni kire enkwa boafo clinic na bunya ayasa amira odaruma yenya akofa ya boafo enkra bai afei na kwaku amisa ebe na obebu a kire opimso no kajagu ni enko on ka se kwaku emisa nhyase opemso le tu na nim no woti wodi ana osenana won kata moni wono kwaku emisa eti otumfo anim e ka tene nso mun kata omani ai ana so mun so ye pe ebe tie ni ntini enim se eye be no ho amamere mun kata omani afa ye ka kra ka kire mun se obi anchi nani no mu ti wo mani ana obu sa mun se na mu hu no dia we simile ma hunu hwie we simile ma hunu hwie akwa bodu ba ana osimisi mu hu dia wo msi ya hunu hwie sima hunu hwie wo se ya se sa na tie ye na ya ye nso da ye afele na nati wodi ohwe kan ibu ye fu na akwa we bedi ye ho agbara na bema ade asem na be ka kire yimi ma tubofo mi abefa efa tebu abeduru ha asem se na be ka kire me no se na mesrew enye mani amo ho na ni ewo mu ni se asem ama ya ye mu hu be ya da ansa na ya sondaye ya na se mo na mo ka kire mo ni na mo ndaye nti no mo hunu hwe wo ndaye nka be sondaye enji asem no ana di ebe no eba ti bibiansi ya ebe ema yintimi mu hu be kokwa misa oh mo ntina se krofo hye se bubu ba o se kata onite o se makata te o se hunu de o se manhunu o se na ye sonda ye ebe na boss ye no oh mo matiefo ene mo so pempanisam
ebe mpanisam ena mate no nti ye na ya ye nso da ye yo mira ye na ye nso da ye na entam ye de ne entam ye nibresam ya de ye nibre ye bibia asie atwamu na ade anibre ebe hye oman no ana kuro no ana abusua no ana abusua kuo bi ana nipa kuo bi ema nibre kese eba wo moso eno ne entam na nipa ne mpase obehunu saade ne biem na mpo no obenya kura na nka saada no a saade ne si ye na nka wo mpase ebi besi biem eno ane ye fra ne entam yo mira sa asem esi ya wada na ye den asem ne si ya wada ntimi be ye entam endi nipa ne kase me kan ya wada na kese na nibre sempa no wo kan me kan ya wada ai sesi ukwe de obeka ukwe da na entam no nkasa nso no egunwa hudu e woni ni diso ebi so chebi se enipa ye nyina ti nyepe endi entam bi wa wa entam keten se entam wa me kame ma me nan no me kame papa nan no za no de se entam ketwa nti mpanyi se na se asemi to ne mame a se ne so be ne ntam nti kan wa bre ni kro ana anu so ye ntam na so sa ntam wo no de wo to enu ba bia wo to no sa wo ko ba bi ntam to ntam a ya asem ketua wo eni se wo ko ka o man ntam a ye ntam kese a wo to a e wo asotwe atwe wo sesi ai kamantam ne hwe se obi wo ho a woni ne kasa wo se mekantan kese ana se mekantan kese miensa sa se mo yuko ka won fa huni yo se tia anenti tia bi twam na se wo ba chiu jedua ba bi asa entam ni fire no wo ba ko ho na de enti akoka sa entam ni efiri sa entam we ni entam kase no efiri kase mu o efiri manhia edi ni ya entam kase miensa na ba no ba kire wo de wanu akoboso enya wo ntam ana wo koka efiri wo tia santima mu de eya santima ani biri sempa ana wo koka ntini ye ka wo a e ba koka sa entam no wo ba kire na wo ka ntam so ntam mebiri ho na sa ntam na wo so ko kan no eno nso no wo ba kire be hwehwe na e ba ne sa wo bin se o ka se bi se se ya chi udedua no a eno ne sai ba bi a ntam fire ntam ni wura no ne hu nipa ana atie no wo chi wodi wa ko ba bi asem na waka ne firi na wo kwa ya chi na wo kwa ade ne kosie maka ntam ndi makan wi ndi ya chi nyako de ne kosi ebi wo kwa na wo kan nkwa na wunnim entam na bose endi ho ana wo kwa ne abusa ne wo antimi ankyerem ne akirem wo si na minim mesramo ne agya wo ese wo nyameko na minim kama ko kasa no ma chere sa le tie na nso mpani se abo ne de agya kwa ye nya no kwa endi wo nya ko kan ko ade mpani se ya de ka ena horo papa se ya so abrodi ane wo so ko tum bedi ewu ni o ane wo bedi anji wo benya kakra be fa ho endi afiri ho no na se wo kasa na se wo be kan dambi a no wa hwani yi endi antam ya ade a ye nka na kwa eye anibirisem a aba atwamu o ka obi ma mentam ne ade wo mu se no so ye anibirade na nso no wa wo ma mentam ne wakoka ene ewo wa wo fie eye ntam ketwa enya ade a obi ko ba bia yo matiefo madam mati nti ene no na bontre na nya kasa bia ne ye ka ene mate kwa no ye di asem bia di agro tete ho no ye nye saa ensania ye wura spio ami ate ne se utra nya yiye na ko bia no ko ka asem bi na asem no wonte ase a e bia de ko wie no na enye papa spio wadaroma me fa we enwuram ebi wo okra na me ka se chia mi bi ba ba chi ujedua ebi na chia mi pra ma ba chi ujedua enso ba ko ba bi antam ni firi obi wo ka ntam no a wo se wo se asema me ka enye no kura ene ye wo so fantam ne boso na di ba so de ntam na ko boso na o de boso sei se wo so ka santam kasi ene se asema wo ka na ye no so ka bi atoso wo ka to so pe ene ye se chia mi bi wo si achi ujedua se ntim ujedua mo amba so asema de akoba bi asantam ni firi menu mienu kwa ne ye TV tra na edi nkomo ne ye nya nante edi ye tra ko se ayo so na dia ba na obi akoka ntam ano so de ntam na boso
endi enye dan ya entam ne bako ba ko de bako ba ko kura amfa anko ne so bi ti wona so won so ti a on so betim di asem na ko ani ya mu hwe ni ye o aha we nyina so ni se se ne obu bebi se mi se wo di agya kwa a nya wo kwa ensem ko kantam ne ya di mi akọ ahimfie de man kantam a metim ba bi o ti o ba bi yo enana ye hwe ni ye edi se wo bi se na no kope de ka se ne aka se kwasea o ka se mo a ye de ka na ehu na ni suma no na no kope de ka ye ne kwa ahimfie won tam ho a edi na esie miura ni o mu ne se sa ntam no ene ho yi ho nsem nyina no ni o hwe sa ne ma no so ho o ho se wo ko mansi a ahemfo no doso obi a wadwuma wodie obi a wade a wada no entam hene ene de he yenya duru ho a ko hu ni a wohwe ntam no so ni ye mo wo ye de na akoka sa asem we o se ni se fe da ne ye beta se ye di asem no ye de ntam na to ye tie mo nsem nyina wi a afa ne yakontam no so ye ye ma wo ko kan ntam no na we so ade akobo so no afa ne ye busa ntam na aka ye so ti ase ye de da santam we ba ye wan dia ase ye ba kire wase ne ye kire wase nso amfa hu ni nti eno na asanfo kan se entampie no je se wo a wo kan se mo no se wo so diskan eto so eno ne entampie no aha sa se me ekoduru won ko ade a waka na so aka bi ato so ndi we na kan wa wo kan ntam no wo betua ala ni ono so peace wo so no wo so ye nyina na yetua na ye ba kofo na etua wo so aka wo so aka bi yo aka wo so aka bi nti mu nyina mmetua fe na ne ye ba hwe nsem no di ye hwe nsem no wi a ne ntamodi no afi na ono ne kesi akọ no ho na se wa obi adi ka atua wa utiri ye ya na se wo na wo asem ada ene ye wo dia wo tua ne wo sabiti maka ani ye de wo dia ma yo yate ene ye miura ya ka anansi kokroko woni hwan anansi kokroko eye odomankoma na ne nyankopon obo ade no am na ede ne ye di anansi beka ne di no ho ya asanti mamu hali asante kase muni anansi semu no ya na ye ka anansi na anansi no ebere bebo ne din na ka se no utimu se oye nyansafo na wiase nyansa fare bai ene otumfo je nyankopon won ni kokroko no won na chi nyansa ebia ni babia nyansa bo akwa no nyansa bo akwa won nyansa fare bai eno no nyansa emfiti ase eno no baby nyansa fre nyina no efi wono ankasa yo ene eye den na yebenya anasesem ne anya anaskokroko sem eye den kana ne na wo ho no na anya anansesem na ye de ne na ye nyankonsem ti ne nyankopon no aye wono no ensem a ensem pa nyansa ni nimdie a owo a ya ne ye ka de fa no ho na ne ma ye nya anansesem no se ye wa ananse wo ho ani ye wa ananse kokroko e wo ho na ananse no kura wono wonye kokroko no wono wo ye ketu akra no wono nsem ya ne ka fa no nyina ne ye kire se na ni ati eni ananse kokroko de na chese wono ni nyansa no emodu bi ni ba bia bi na ananse kokroko ya wo ye odomankwa nyankopon no ani obo odwa ani wo frɛ ne manfo nyina ani wo se wo pe obi a obetimi akɔkyekyere emobro ya mobro ibe emobro anase ewowa obetimi akɔkye wo mo ani mo no so wo de wo mamba na afei wakɔkyere aboa onini wakɔkyere onini na ɔmo nipa no wakɔkyere onini so de naba na afei wakɔkyere motia motia de bohu na hino akɔfa no eni sɛ wotimi kyere sa niema miense ne obobo so ade ba obamme ye de odin atoso ya ono nyankonsem no obeyi ono ne din na firi so obeyi ne din na to che de wudi na to so wudi ba ba to so oh yo endi obo odwan no ka sa asem no ana kwa na seti wana se metini ana so betimi no se ya no se kokofa o mo bra na sa wotimi de ba ye de odin ba to so hwe ana kwaku oboa ne ho na wako no ofa kontoa na ye de ne a kontoa no eye dua bi na so sa toa no na yetu mutokuru
utwa so a na utum kakra ne ye wom no ya bete na de nsuo agina nsuo no gina mu a cha ne wom no nyina be pro e pro wi a afi no ahohoro ya no na kane se akuyafo no ko afuo mu a na de bunsuo de na ye bunsuo gu mu a na ekokra wo mu ehwe ana apai oh you anane kontoa yo koso ndi ko kwala se ko no fa kontoa ana ofa adua tin wọ́n tó ní kọ́ wọn. Ana afei ọkọpẹ ẹjaman. Ẹjaman deɛ sɛ ɛnɛ kan sɛ ɛsɔlɛsi. Ayi wei yɛde ɔmu tìmi de kyerɛ nku ɛne nnɔma. Sɛdeɛ ɛnyɛ sɔlɛsi yɛ ɛsɛ supaguru. Ayi kari tete supaguru. Ayo. Ọkọpẹ bi ɛnum si na wadi anansi de ekɔ yi na ɔsɛ wɔde kɔfa saa nneɛma naba. Ana osi mu na wɔkɔ. Enti wɔkɔ ala okɔduru baabi na nsuo tɔ na onim baabi a na mmɔborɔ bi wɔ nti wɔkɔ na mmoa no ni hɔ wɔte waa na ohun sɛ nsuo tɔ na mmoa no baabi a ɔmo kɔ so ɔmo kɔdidi yie ɔno ɔmo ba na huu ɔmo du baabi a ɔmo bue na ɔmo kɔhyɛ mu no ɔmo du hɔ na anansi gyina hɔ ɔmo ka so nkɔgyɛ sɛ nsuo no sɛnea esi tɔ ba nti na maba bɛgyina ha no na sɛ mokɔ kɔhyɛ adeɛ wɔ mu a nsuo no bɛtɔ agu mu ate ato fam mo nyinaa mo bɛwu enti mo na bɛhyɛ kɔntɔ yɛ kuta mi mu na sɛ nsuo no te a wasa kɔhyɛ mu dan mu na maka kɔhyɛ mu dan mu ɛyɛ sɛ mo nyinaa mbɛwu na ɔmo so ampa yɛda ase na ɔmo nyinaa bɛwu dan mu sanase ɛkɔyɛ papa ai ɔmo wura mu wie ya ana otua no ɔde ade atua no na mu ahyem ɔmo kra sa kra anansente so ɔmo sɛ nsuo atɔ awie a ɔmo yɛ o na ɔso nte hwee koraa wakata so hwɛ ana ɔde kɔto hɔ na so ɔnya wɔn no ɔnya wɔn ana afei nsu kɛseɛ bi da hɔ na wɔte sɛ onini ada nsuo no ana ɔkɔɔ hɔ ɛdi wɔde bia ne kɔɔ hɔ no wɔkɔ nso ɔde ahoma aka ho ɔno nko a ɔso ɔbɛwɔ akyɛn no ɔda wo bua wɔn ankyɛn no ɔbɛwɔ akyɛn no ɔbua wɔn ankyɛn no ɔno nko a ɔkaa ne wɔyi ano ɔbɛwɔ akyɛn no bɛbi so ɔbɛwɔ akyɛn no ɔso wɔn ankyɛn no wɔde saa na ɔkɔdu onini ne nkyɛn ana wɔkye ano no wɔgye so na wɔsɛ na di asɛm ana wɔsɛ me sɛ wowa ɛkyɛn biribiara wɔ wiase a wɔm sɛ na wɔma me ne ɔmo nam no wɔm sɛ meboa wɔm kora mu gyinagyina kyerɛ ha ana me sɛ meba na mede dua yi aba abɛtɔ me sɛ dua yi kora wowa no kyɛn dua yi wɔm sɛ meboa ɛnti dua wei wobɛwa akyɛn na sɛ wɔwa nkyɛn no wɔsɛ anasɛ dua wei deɛ mewa kyɛn no wɔsɛ asɛ mekae ɛneɛ ni yɛbɛyɛ a ɔmbɛgye adie no tene wo mu na memfa dua yi nto hɔ nsusu na memfa nsusu sɛ woba wakyɛn no a anasɛ wɔwa nkyɛn no na menkɔfrɛ wɔ mɔmu wakyia no ɔmɛhwɛ ana ɔne sɛ na sɛ dua wɔ deɛ mewakyɛn bebree na ɔsɛ wode tene wo mu na ɔtene ne mu no ɔsɛ da dua no ho na ɔda dua no ho ana ɔsɛ mempɛ sɛ ɔmu bɛko ako a na dua no a wɔnakyɛn wɔ nti wode tene wo mu yie ɔtene ne mu yie na ɔfa ahoma na ɔsɛ mede kyekyere wo sɛne a wɔne dua no nyinaa bɛyɛ pɛ no cheche no odu ba bia ne ti no wonu omia mu no se e wo omia no se sa na ababa o mu nyina hu ni wo omia mu yɛ no se komia to no omia mfimfini ana so bo wai ana so ne fra wo maba o twa ne ho no ba ye wo ba ye no tam no oni no de nto no ko ho hwe wonya na wi no se na de me ko so me de wo kwa kire wo no se so ko fra wo maba wo de ya nko wo mu ha ya ni mi wi a me de wo baba ana ko no de no so ko se wonya wowa no wasa nya onini ana wanya onini kama otia ana otise motia pekodo pa anti won kokodo ka ho e ba bia ya na motia pro wo msi bia bi wo ha motia ba se pra se kokokokokwa nti woni ka di kodu no kokogu ho kodu ni asi chene atabe no kokogu ho ada chi okọ na motia na kwa kodu won di no kwa ai no sa di bi nko ye nti woni bi nko ye no ana okosini akuyaba ti wɔsi na akuyaba no ana wɔde ama ne yɛ akuyaba no nyinaa ho ana wɔde ekosi baabi a wɔde kwadu no kogu yɛ no wɔde kwadu no ebi kogu hɔ ɛna ogya hɔ kɔɔ yɛ mo ti ayɛ ba yɛ wɔde kwadu no hu sɛ obi gyina hɔ na obi sa sɛ obi gyina hɔ pɛ deɛ ade na ɛnfie no na wɔsi obi gyina hɔ pɛ deɛ mi kasa ho mu ame wa nkasa bɛ pa wɔ so mo ti ayɛ bo ɔso wɔ bɔ ade akuyaba no so wɔde m sɛ yɛ nipa wɔbɔ no na ne nsa ne ka ho oi
What's a jammy? Jaman or the coy. What's a jammy? Why, you have been in some way, but Bob Washmaker. I didn't casa. What is our boy as I chino? Why, you have been another ball, or dinner more than the Nanaka? A failure, or the Nawabo, a cat. Was one young with my food at Pemo, or Cotari, or you don't want Wakaho. I let you answer my motive and a turret. I did no ma moti ano so o ka je yanko na yankopon anase kokuku say what the ndema na wo hwehwe no odi ni namba ni sa kan ni na ano so wani e masa so bo dia mo masa ya dado amati afo se na ne ya ka no enkwa boafo natural clinic sa yaresa bia yi na obia na nani emfanko omo watafo trimas he ya omben rockandi Utra school da na chi wa bedwa bia na woye ntwene no a ehwa na ya sabie ewo doctor no woye ade pa ye minua no doctor a wachini miamia pa na en waba na obetimi afre no ewo 0549 024 984 ana obetimi afre 0546 21 76 61 or lab or ho or yes scan ewo ho or pharmacy ono ama ni no kama minia wache ya sabia na konkwa boafo na kwahwe minia yenya ko enkwa boafo ehwa bayi kajagum na afi yenko yo yesi onya ne mani nyina wi wakobo amane so de sankofo ni mani nyina ba ena ye den endi oduma ko ma ye bo da wuru se ade achi ye bodwa na anansi se ne nsa kan mmema ni nyina no wode aba ni ahwese ye no kra ni ono so ka ye no ono so aye sa pepepe ana ye ko bodwa ye ko bodwa isi da wuro nso wi ade achi ye mu nyina bodwa ye te bo twa anansi dada anansi ma afedo mu wa wesa anansi ba oba ye no okuta kontoa wale kontoa na betuo no oko no msi eni ma ebu se yi ba ko pa na ade aba na we kwa yin ma de kure wo ade wo mu ko oha yose dua tintini bi de no ko ho wa chichiri wo ni se renti na ode ne ba oba no da batuo o msi akwa hu ne momoti de wonya na mo te bede no ogunya afeli ya omo oha basako yose dese wodi moti e ba oba ya no de batuo ho ode batuo ho wiye ano okache oduma nkuma chi amese oma anansi kokuruku oduma nkuma aso ntese eniema na wose wo hwehwe na se ne nsaka wodi ne din ebeto nyankon sem no so no wodi aba nti woma na so nti ampa ono so ma oduma nkuma so te ati oduma nkuma hwe adwom no eniema nya ne go na mo nkontwore no woni ma de ko ewo mu itumo sumu nti okache ne kwaku se wo mfa mara wo hu na de kuro mu kwa kudi ba e odu oduma nkuma nche ana wo so no ana odi corner so ho wo te se emo no esu wo wo se ampa fatu ho we su di onini manitua ana mo ti esu wo se gya he ono su ni ana oma ni nyina se ye mo yensama na nse e bo yensama ni wi ana wo se asema waka no obedi ni bo hye so enji efri enya akoi nyanko nsem no wo kan bia wo mfa ono nyankopon anansi kokuroko no edi ntusu bieu edi efri na akoi e meye nyanko nsem na emum ebeba abeye anansi sem enti ye de anansi din no na atoso na atoso ano na ma yenya anansi sem mati efo modaroma anansi sem abosi mati anansi sem so abosi ye no ebrespio ye da se pi saa nimdi sem sei ani ehia ne santi ana mpani amakwa ye ma woni pani edue yi ya betena ase wadaroma enche na bi adwan ye pagya mu predwan eyede ania yo medasi predwan eye titisika so enye ne na sika ba sika ho dada predwan ye titisika na anobo no eso mpon nwotwe na mpacha so predwan no ansana aso dwampa otua bia na ai eno ne mi enu susu e wo ni se dwampa otua bia ne de eye wodwan abo me na no ya kasi dwampa otua bia no eye wodwan a dwani ya wo so odimu
Enti de si dwampa otwe adua nya ko fa dwan dwan yarefo bia dwan odi mu oso ya animonyam wo mu wodi ne kocha eye wodi ne ye bibie ye nti ye si dwampa otwe adua na mo mpre dwan de ye sika etete sika ano bo no eso mpon wotwe oh yo enzi e ka pre dwan ya na wa kani ba na ho ha na se pon wotwe ene ye gi wo indika na se wasem kwa himfie ni se ka se wadifo na ye gi pre-dwan ya e ke se wu kotua pon wotwe ni sika ketua wo asanya wo sika yi die pon wotwe ni sika ketua yo ye gi pre-dwan ya na ye tete sika ese edia ye wo ni wo yo edu also etimi buru sa wo etimi buru pre-dwan na so se na wo yi pre-dwan no a sika sen biem na na wo ho ye won tansa wo ho entansa so ndey entansa so ye tete sika so anobo eso mpona dunu nan eye pre-dwan no ne mo ho miensa no ne ntansa no ne ntansa yo na se yesi anya pre-dwan enya ntansa na ntansa chi bi ho ti enya ntansa de ne e kontanan ana na de ne a se pre-dwan na nkasa no yetimi ade edon so yetimi ka che o se wo betwa pre-dwan mienu se ka che o se witwa pre-dwan mienu dia eno no so eye kondunsia esi aka wo ya bo hu mienu na sa ne akọ ntansa adon so eno no eye ntansa pona dunu nan na sika no titi sika na ho edoso ni ye wo ni esusu wo ho ye wo bebi wo ho a bi ti se nkete no kwanse no eno ye doma enne se enne bi ni ho na ye be fe ne kapre ani ye wo doma na se ne ene kapre no kwa bi mpo ni ho skale na kapre ba wo ho di kapre ba na no so de ne ye fe doma fa yo ndi sikalo ndi sana eno atie yo eda sipi miura wada roma ebre ban ene efira kobene yo ansa na ye be kobene ni ye ka pre-dwan yasem amama kai oduntufuo bi a ye fere na natufuo obodun bi o se me koma ni ma enko mani pre-dwan me se ma chi enye yi ma chi ntansa nipa ne tie nwom no saa na onim ne ya o pa kire aya sempa no wo ka no baabi a wo kọ no wo koduru baabi a emu wode otoko so ko na nimu a ye ko gini pre-dwan ye pon wotwe so ka so wo se na chi a ene wo so beduru a ye be gine ntansa na se ne ene mako pon wotwe no o me ya mko ka me gina bala ne abagime no wade ka me nko manim bi na wo busa kobene bebe ni fra kobene ebra ye fra kobene eye ebra o maame ana se ebia obi baka kwa uni baka kwa peni baka se wona ana wo papa waja ana wo yere ana wo kunu ana wo ba afiri mu ele tin fra kobene ele fra yesa wo tie yi bia se yi bia sia do ofa oso akobene na wo de ko sa wo kwa yi asia wo timu se ebi fra brisi na bi fra kobene wo mo ye fra kobene ye wo mo ayi ni si wo mo na so nya so obi akeke bia tini yo se anu ankobasa na se obi fra kobene dia ene na eno aya asem kese ana asie se bia nka santima mu ha eno dia eno so no nye se ofiti ye na akofira wo eno be free efikasie mu na aba se asem kese se ya tu ye wei na adan na ni ko akura ai sa no na eho na wo kan se be free kese mi na aba be free kese na eno kura no ewo kuhudu obi a be ma o mafia sa de no na bi so bia na bi so what is that about no atikura yo ene sa ekura mfa wo ho no ye mo hu dudu ekura mfa wo ho a ye mo hu dudu ene so ase ne sen kane no na ekura tu obi a na ekura ye de ye na ye ai na panyimfo ne wo enuro ho a ye di mie kuro no mani wuo ekura bi wo ye friend kusikuro na sa wo ko nkwa hia nkwa boafo eye otafu ya o kura dro ai se enna ana adura ba ya na se kusikuro kura tu a ko nkwa boafo ho a
ubenya aduro na kane ekuro timi tu obi ani ya mia na wu na microphone ya dwene nyano na ye boso na na microphone ya dwene ka say bo yifo boso na if is ekuro no ache na aduyafo bi wo ho ye wo mo nimdie e wo nu ye ho a wo mo ya dunsifo obo wura kwayem na okwa ilubra nu oba nu oba nu adumra no odi besi keso na so wo na so odi mia kuro no a ekuro na tesa dien endi ba bo so me de na ko na akeka nko na da ho anu na ekuro no wa ye di eba ba so ya wo no obi di ni kuro ba ada wo ya do no wako bodudo no wako bo wako wa ilubra ni ade abeye ade abehye dudo no na odi amia and yes say eno ma ho a yemfa ade ne ma ho a na nko bo hu dudo ndi na mpanyimfo si ekura ben wo no ene bo hu dudo yo ni yemfa mera wa na wo bodudo ekura da obi na na ni ba bia na bo hu dudo yo espio ya da se ene na wo boa ya amesa de yakọ etete ho epa ensa toa mienu ye friend say kale ne ye friend broni nsa no shenapo no ano ye friend pantu mienu no nkotoa mienu no ye pantu na baako si say baako ye srada ndi se wo ko ka se mbi onu ko yiwuka na se wo ahimfie ana se ebi ana ukọba amane bi ye mfaye sampai enko ahimfie na ukọ ebi o ntimi ka se o fasrada ebra srada no de akoto abako eno ukọ ana na to ana de akoma na se de en enye da kwa na agi o ya da no de onu wo ne nkrofo wo pa bibia o mo hweso eni kan ni se asem to wa ana se wunya yie na wo ben ho a wo kra utimi kokosi na yi wuntimi mfa wo sapan enko eno kra se wumfa ya mfa srada na eko ni se wo mo ahimfie na edoso ana awaraje ne ade nyina no so sa ne ma no epiem wo koje aware a ya mfa srada na koje aware ye pantu ye de koje aware e free ebusuam mu fi se ebusuam ne ye mi yo wadaroma yeda sipi ya dia asem no ebe kwa wiye no kwa na nsi asem a ekopapa hu se ebe ene sha ase na ebe bi yese okoto enwa no ma okoto enwa no ma akoto de bede no tian ko wa no ensu ni nyira asu filisa kwa na nsi kuro ya ene ko fa sa ebe den na ene bai ni ene bai ene se ono se wonya animonyam akwachichiri mo nyina de abanti bibia no ahoampam de so de no kotwimo nyame kura tv ndin aman endi ewo mo na mere bi na nyankopon abodwa ana ye eguro na nkrofo osa ti o mo sa ye ya atwene na anoma bi wo ho ye fa no asomfo na katachi ebi so kana achife na katachi ebi so fra no arentachi ni na tachi no wom na wala sabo na otimi bu afuni wo wie ma na chinka fom on ne yesi woni asase aya aka no to onsi fom na boy betisi aguro yi mo no wasasasa no wo twa no ho no wo twa no ho aboy ne masa na wodi wo firi aboy ne masa nso yeni no ha ba bia o okwena se ba ya so me ba no wo ba no sa sai o ya no ma anu wa se he me nda kana mi na sa no kwa me michimitu me ba no woi intekuma chile ba no na ro wa kwantu afe no aba kozwe na boy wo twa no ho anasi bayi ni masa afe aboy twa no ho kakra ne yankopon wa hihye sanya sanya nso ye de ye ka sanya ene ye be ka ne se plate na kane de ya bobode ni ye nwono indi ene abrafo no wo muka bebi se foto se ne ceramics wo mo nwono kama na ohene de ne de edi mu ne board mpa ahihye bebere e wo ho na aboare kofa ho ne ko bi gu ye na gmbran na de boboy afi o tu course no wa ma bi no bi aboye wo de se wo ha do be mu ye sem sei wo wi eso wo ko sen papa o adom se wo se ne papa wa na se ba no
ya ko che ala nsi wo me fia ka se me mi ni ba bia ah wo ni ba bia se wo ba no de kuma chiri ba no wo akwa ntwom no ano se abo ano wo sa no wo wai no mso wo tu kosoro wo sa ile wo tu kosoro no so ya no ma wo tu kosoro wo sa na me me won dakara okoto nwo anoma yo matiefo okoto enwo anoma ene wadaruma woni pani ebi asini ye de besi ha yewura spio ye da sipi menim sese ne matiefo timi atie woni ebre ekọ nanimu no ye besa tuensa afa brodu matiefo wadaruma se opese wo beso yasini wo dwuma yi woni pani ebi